अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में हर साल क्रिसमस पर एक ख़ास शख्सियत का इंतज़ार किया जाता है। वो सुर्ख लिबास में मलबूस, सफ़ेद दाढ़ी वाला एक मेहरबान बूढ़ा शख्स जो बच्चों के लिए तोहफ़े लाता है। जी हाँ, ये सेंटा क्लॉज हैं। लेकिन सवाल यह है कि सेंटा क्लॉज आखिर कौन है? क्या वो वाकई मौजूद थे? और क्या इनका ताल्लुक सेंट निकोलास से है? आज की वीडियो में हम आपको इस मशहूर शख्सियत की तारीख बताएंगे। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सेंट निकोलास की असल कहानी, जिस पर सेंटा क्लॉज की शख्सियत की बुनियाद रखी गई है। सेंट निकोलास 4वीं सदी ईस्वी में अनातोलिया के इलाके मायरा में पैदा हुए। वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन जवानी में ही इनके वालदैन एक बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। वालदैन की मौत के बाद निकोलास ने अपनी विरासत गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम करने का फ़ैसला किया। सेंट निकोलास ने अपनी ज़िंदगी ईसाई तालीमात के मुताबिक गुजारने का अहद किया। वह मायरा के एक गिरजाघर के बिशप बने और अपने इलाके में मोहब्बत, खिदमत, सखावत की अलामत के तौर पर पहचाने जाने लगे। वो ख़ास तौर पर बच्चों, यतीमों और मजलूमों की मदद करने के लिए मशहूर थे। निकोलास की सबसे मशहूर कहानी एक गरीब ख़ानदान के बारे में है। इस ख़ानदान के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपनी 3 बेटियों की शादी कर सकें। इस वक्त शादी के लिए जहेज़ देना ज़रूरी था, और अगर लड़कियों के पास जहेज़ ना होता तो वो या तो ग़ुलामी में बेच दी जाती या बदनामी का शिकार होती। निकोलास ने खुफिया तौर पर रात के वक्त इस गरीब ख़ानदान के घर में एक खिड़की से सोने के सिक्के फेंक दिए, ताकि वो अपनी बेटियों की शादी कर सकें। बाज़ रवायात में कहा गया है कि ये सिक्के लड़कियों के जूतों या मोज़ों में गिरे थे, और इसी वजह से क्रिसमस पर जूतों या जराबों में तोहफ़े रखने की रवायत का आगाज़ हुआ। निकोलास की सखावत की कई कहानियाँ मशहूर हैं। इन्होंने एक गरीब मल्लाह के कर्जे चुकाए और उसे ग़ुलामी से आज़ाद करवाया। एक और वाक़या है, निकोलास ने एक जालिम जज को रिश्वत लेने से रोका और बेगुनाह लोगों की रिहाई मुमकिन बनाई। बाज़ कहानियाँ बताती हैं कि इन्होंने कई मोजज़े भी दिखाए, जैसे कि समुद्री तूफ़ान में फंसे मलाहों की जान बचाना। निकोलास की सखावत और मोजज़ों ने इन्हें अपने वक्त में एक महबूब शख्सियत बना दिया। इनका इंतकाल 6 दिसंबर 343 ईस्वी को हुआ, और इसी दिन को इनकी याद में सेंट निकोलास डे के तौर पर मनाया जाता है। इनकी कब्र मायरा में वाक़ थी, लेकिन बाद में इनके बाक़ियात को इटली के शहर बारी मुंतकिल कर दिया गया, जहां आज भी इनका मज़ार मौजूद है। अब हम बात करते हैं कि किस तरह सेंट निकोलास, जो एक हकीकी शख्सियत थे, सेंटा क्लॉज के तौर पर एक आलमी अलामत बन गए। यह सफ़र ना सिर्फ दिलचस्प है, बल्कि मुख्तलिफ सकाफ़तों और रवायात का अक्कास भी है। सेंट निकोलास के इंतकाल के बाद इनकी सखावत की कहानियाँ यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गईं। ख़ास तौर पर मशरक़ी और मगरबी यूरोप में इनकी याद के तौर पर 6 दिसंबर को सेंट निकोलास डे मनाया जाने लगा। इस दिन बच्चों को तोहफ़े दिए जाते, जो सेंट निकोलास की खुफिया सखावत को याद करने का एक तरीका था। जर्मनी, फ्रांस और नीदरलैंड जैसे ममालिक में सेंट निकोलास को बच्चों का मुहाफ़िज़ समझा जाता था, और इनके बारे में कई लोक कहानियाँ बनी। लेकिन हर खिते में इनकी शख्सियत को एक अलग अंदाज से पेश किया गया। डच कल्चर में सेंट निकोलास को सेंटर क्लास कहा जाता था, जो एक मोअज़्ज़ज़ और मेहरबान शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते थे। डच लोग 6 दिसंबर को सेंटर क्लास का दिन मनाते और बच्चों के लिए जूतों में तोहफ़े रखते।
جب 17ویں صدی میں ڈچ لوگ امریکہ ہجرت کر کے نیو یارک پہنچے، جو اس وقت نیو ایمسٹرڈیم کہلاتا ہے، تو وہ اپنی روایات بھی ساتھ لے آئے۔ یہاں سینٹر کلاس کا تصور امریکی کلچر میں شامل ہونا شروع ہوا، لیکن اس وقت تک یہ ایک سادہ اور مذہبی روایت تھی۔ سینٹ نکولاس سے سینٹا کلاس بننے کے عمل میں ایک اہم موڑ آیا 19ویں اور 20ویں صدی میں، جب سینٹا کلاس کی موجودہ شکل تخلیق کی گئی۔ یہ تبدیلی ادب، آرٹ اور اشتہارات کی دنیا کے ذریعے ممکن ہوئی۔ 1823 میں کلینٹ کلارک مور نامی ایک امریکی شاعر نے ایک نظم لکھی جسے آج ٹواس دا نائٹ بیفور کرسمس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ نظم سینٹا کلاس کی جدید شبیہ کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس میں سینٹا کلاس کو پہلی بار ایک خوش مزاج، گول مٹول شخصیت کے طور پر بیان کیا گیا، اڑتے ہوئے ہرنوں کے ذریعے سفر کرتے دکھایا گیا، چمنیوں کے ذریعے گھروں میں داخل ہونے اور بچوں کے لیے تحائف رکھنے کے عمل کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہ نظم امریکہ میں بہت مشہور ہوئی اور سینٹا کلاس کی شبیہ کو ہر گھر کا حصہ بنا دیا گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر میں ایک مصور تھامس نائٹ نے سینٹا کلاس کو تصویری شکل میں پیش کیا۔ ان کے خاکوں میں سینٹا کلاس کو سرخ اور سفید لباس پہنے دکھایا گیا۔ ان کی سفید داڑھی، گول چہرہ اور ہنستا مسکراتا مزاج نمایاں کیا گیا۔ قطب شمالی میں رہنے اور کھلونے بنانے والے جادوئی بونوں کا تصور بھی تھامس نائٹ کی تخلیق تھا۔ یہ تصویریں کرسمس کارڈز اور اخبارات میں شائع ہوئیں اور سینٹا کلاس کی شبیہ مقبولیت کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ 1931 میں کوکا کولا کمپنی نے اپنے اشتہارات میں سینٹا کلاس کی شخصیت کو استعمال کیا۔ انہوں نے ایک مصور ہیڈن سنبلوم کو سینٹا کلاس کی تصویر کشی کرنے کے لیے کہا۔ ان اشتہارات میں سینٹا کلاس کو ایک دوستانہ، خوش اخلاق اور تحفے بانٹنے والے بوڑھے کے طور پر پیش کیا۔ سرخ اور سفید لباس کے رنگ کو کوکا کولا کے برانڈ سے ہم آہنگ کیا گیا اور یہی رنگ سینٹا کلاس کی پہچان بن گیا۔ یہ اشتہارات دنیا بھر میں شائع ہوئے اور سینٹا کلاس کو عالمی شہرت ملی۔ 20ویں صدی میں فلموں، کارٹونز اور کتابوں نے بھی سینٹا کلاس کی شبیہ کو مزید تقویت دی۔ سینٹا کلاس کو قطب شمالی میں رہنے والے ایک جادوئی بزرگ کے طور پر پیش کیا گیا جو بچوں کے لیے کھلونے تیار کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بونوں، اڑتے ہرنوں اور برفانی رتھ کا تصور شامل ہوا، جس نے ان کی شخصیت کو اور بھی جادوئی بنا دیا۔ آج کا سینٹا کلاس دراصل مختلف ثقافتوں، کہانیوں اور تخلیقی آرٹ کا مجموعہ ہے۔ وہ سخاوت اور خوشی کی علامت بن چکے ہیں اور دنیا بھر میں کرسمس کے تہوار کا اہم حصہ ہیں۔ لیکن کیا وہ حقیقتاً موجود ہیں یا یہ سب صرف ایک تصور ہے؟ آئیے اس سوال کا جائزہ لیتے ہیں۔ اب ہم ایک اہم سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، کیا سینٹا کلاس ایک حقیقی شخصیت ہے یا محض ایک تصوراتی کہانی؟ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، سینٹ نکولاس ایک حقیقی شخصیت تھی جو 4 صدی عیسوی میں ترکی کے علاقے مائرا میں رہتے تھے۔ ان کی سخاوت کی کہانیاں اور ان کی خدمات حقیقی ہیں۔ ان کی شخصیت کی بنیاد پر ہی سینٹا کلاس کا تصور وجود میں آیا۔ لیکن موجودہ سینٹا کلاس جیسا کہ ہم انہیں دیکھتے ہیں، مکمل طور پر ایک تصوراتی کردار ہیں۔ ان کے قطب شمالی میں رہائش، اڑتے ہرن اور کھلونے بنانے والے بونے حقیقت نہیں ہیں۔ موجودہ سینٹا کلاس کا تصور مختلف ثقافتوں، ادبی تخلیقات اور اشتہاری مہمات کی دین ہے۔ سینٹا کلاس ایک ایسی کہانی ہے جو بچوں کو خوشی دینے اور سخاوت کا سبق سکھانے کے لیے تخلیق کی گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سینٹا کلاس جیسے کردار مختلف تہذیبوں اور مذاہب میں پائے جاتے ہیں۔
स्कैंडिनेविया योल मैन जो क्रिसमस पर तहाइफ लाते हैं। जर्मनी क्रिसमस के मौके पर सेंट निकोलास और क्राम्पस जैसे किरदार। इंग्लैंड फादर क्रिसमस जो खुशी और मसरत की अलामत हैं। चाहे सेंटा क्लॉज हकीकत में मौजूद हों या ना हों, इनकी कहानी हमें सखावत, मोहब्बत और खुशी बांटने का पैगाम देती है। इनका किरदार हमें याद दिलाता है कि छोटे छोटे अमल भी दूसरों के लिए कितने अहम हो सकते हैं। तो नाजरीन, सेंटा क्लॉज एक ऐसी शख्सियत हैं जो हकीकत और तसव्वुर के इम्तिजाज से बनी हैं। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सखावत और खुशी के उसूल किसी एक मजहब या कौम तक महदूद नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।